Okay, Leute. Jetzt sind wir in der Ukraine unterwegs. Ich komm gut an. Und da haben wir wieder mal auf alles schießen, wo nach Feiner schaut. Wie in den meisten Fällen. Pass auf, da haben wir gleich mal 2 Fronten. Aha. Да, командир. Хорошо. На связи. Nein, stimmt, warte mal. Занимаю позицию. Da ist der Notwehr. Da habe ich meine Машина на Artillerie. связи. Aber ja, die steht da drum schon. Scheiße. Известное дело. Тут тычки мы. Bräuchte eine Brücke. Die macht mir doch. Ага. Какой будет приказ? Bei der Band auf die Wand. Oh, die gehen wir. Исполняю. Да, командир. Komm, dann wird's. Танкисты на связь. Das ist mein Team, ich weiß nicht. Mein dieser. Halt das. Da bringt gleich Sponsor. Voll. Ja gut. Der Schrott geht wie gut. Исполняй. Маневру готов. Маневру готов. Делаем. Ja, pass auf, der Shepard kommt runter. Здесь. Der fix für Schützen noch. Слушаю. Бою готов. Mörser. Занимаю позицию. Ausgemörsert. Haben wir eine Pack drin? Der Dr. Stumpf wieder aus. Маневру готов. Занимаю позицию. Бою готов. Танкисты на связь. Делаем. Der südliche Doppelgreifer. Добро. Повезло, фриц. Wo ist auch der Verstärkung? Da drum? Jawohl. Жду приказа. Da kriegen Маневру wir gleich mal готов. jede Menge Panzer. Zu meiner Freude. Сейчас. Маневру готов. Leute, nur meine Steine nur, gell? На связи. Hört ihr wieder da, oder wie? Richtige Mörser. Какой будет приказ? Добро. Alter, Speyer rum, gell? Bin in voller Fälle. Готовы. Уже едем. Bruder, komm her, Fido. Benötige eine Brücke. Бою готов. Бою готов. Маневру готов. Добро. Fido, ha? Der wurde um. Тут тычки мы. Уже едем. Komm, legen wir los. Жду приказа. Есть. Танкисты докладывают. Жду приказа. Прошу. Ja, da sind die listig. Wer listig ist, wird erschossen. Meine Artillerie, die stehen wir da einer. Wollt ihr mich verarschen? Sind die fertig? Noch nicht, gell? Bitte. Автобат. Уже едем. Pass auf, ihr Schleichte. Машина на связи. Und sie kommt schon noch mit um. А то. In Stellung. Жду приказа. Der letzte Krieger. Так точно.
Уже едем. So, pass auf, da drinnen sitzen die Nazis. Die wollten nicht auf mich. Сейчас. Mein Gott, die wollen mit durch. Позиция. Geh doch. Meine Stallennogel, wir bombardieren doch. Здесь. Bomben schon aus. подведет. На связи? Aha, warte mal. Так точно. Braucht doch nicht von den Latten, oder? Ohne geht immer. Эх, вся несчастный. Шофера слушают. Сейчас. So, Freunde, Obluna. Gibt ein bisschen Sperrfeuer. К маневру готов. Есть. Хорошо. На связи. Машины на связи. Автобат. Pass auf, etwas Versorgung. Батарея. Geht dir noch gut? Это не пойдет. Шофера слушают. А то. Ja, warte mal. Ja, wir sagen, die blockieren sich gegenseitig. Тут тычки Diese мы. Profis. Ага. Тут. Машины на связи. Известное дело. Батарея. Сделаем. Арт-позиция. Ja, Fliegeralarm. Warte mal. Der Spion, ja gut. Mit Машины dem на Spion kann ich связи. leben. Автобат. А то. Пушки слушают. Арт-позиция. Арт-позиция. Экипаж везет. Сделаем. Bei der Freunde, wie schaut denn aus? Батарея. Добро. Hoch zu feuern. Mal wird fertig. Jawohl. Артпозиция. Meine Stalle nur. Артиллерия на связи. Шофера слушают. Машины на связи. Сейчас. Машины на связи. Warte mal. Известное дело. Der bombardiert mir meine Versorgung. На связи. Это можно. Du wie schaut denn aus? Взлет. Артиллерия на связи. Артиллерия на связи. Приказ ясен. Тут. Пуля дура, а штык Автобат. молодец. Сейчас. Арт-позиция. Так точно. Mit der Artillerie. Бой готов. Und ganz. Так точно. Пушки слушают. Так точно. Батарея. Так точно. Батарея. Есть. Bumm, kommen wir ja. Das. Die Flötentinte, die erstmal wieder. Hier.
Батарея. От позиции. Эй, зумай. Я. Пехот не подведет. На связи. Занимаю позицию. Батарея. Так точно. Der Nebelwerfer, da sitzt er. Dieser Rüpel. Пушки Ой, давай. слушают. Так точно. Да, командир. Есть. Артиллерия на связи. Далеко. Батарея. Есть. Ja, der Mission war meine Tiefflieger. Der hat ein bisschen weit geflogen. На связи. Не подведем. Маневр готов. Да, командир. Ну, приказа. Так точно. Der Lümmel, wir schießen doch. Артпозиция. Это можно. Маневр готов. Die brauchen noch was. Mal wetten. Der steht da vorne schon. Du nicht da vorne. Танкисты на связи. Слушаюсь. Маневру готов. Дави, гадов! Ja, was die da drin hat. К бою готов. Есть. Маневру готов. Есть. Ja, gehen, so bleiben. Батарея. Маневру готов. Ja gut, vergiss die Schüssel. Делай. Ja, wenn er die ballern noch runter. Irgendwo da drin hat. Долго не выстоим. Готов. Так точно. Пушки слушают. Sein Сделаем. Haus steht immer noch. Батарея. Жду приказа. Батарея. Так точно. Бою готов. Guck mich an aus. Какой будет приказ? Luftung. Добро. Nein, T34. Wirklich gleich runter. Маневру готов. Что ты на доску? Не возьмешь. Танкисты на связи. На связи. Есть. Батарея. Танкисты докладывают.